Oui, 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 oui. Mon Afrique sur l'Afrique. Vous êtes là, je suis là, 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 là. Bonjour, bonsoir, ça va bien? Yeah. Bonjour, bonsoir, ça va bien? Ça fait longtemps, là, 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 là. Faut apprécier. On va tirer. Hein? C'est pour cela que je suis venu. Apprécier. Je suis viens de m'enlever comme ça. Mais comme il y a de n'importe parole sur les réseaux sociaux, avec dans mon nom là-bas, c'est ça que je suis venu de m'expliquer comme ça là. Hein? Bonjour mon chéri Coco, Romeo Cinémé. Tu me manques. Romeo, tu me manques partout mon chéri Coco. Tous mes fans, club, bonjour à vous tous. Faut apprécier, on va expliquer tout ici. Hein? Les gens pensent que quand je suis venu en Guinée là-bas, hein, je n'ai pas de bouche pour parler. C'est ça que vous êtes pensé. Hein? Si c'est ça que vous êtes pensé, vous la trompez. Parce que moi, ma bouche là, c'est pas pour les mangeant seulement. Hein? Vous l'avez compris? Ma bouche là, elle a beaucoup de fer. Pour moi, dans le monde entier ici. Donc, Bintou Kanté, faut apprécier un peu. Attends, je vais calmer mon cœur d'abord avant de commencer tout. Hein? Je suis là en Guinée ici, tranquillement. Je n'ai pas beaucoup de temps pour n'importe fille ou n'importe qui sur les réseaux sociaux là. Hein? Parce que je suis chez moi ici, en Guinée. Faire ma chose, amuser avec ma famille et mon ami. Donc je n'ai pas beaucoup de temps pour vous ici. Vous n'êtes pas pensé que parce que je suis en Guinée ici, je vais peur pour parler. S'il te plaît là, hein, faut pas faire nous commencer en Guinée ici encore. Faut pas faire nous commencer ici parce que moi je n'ai peur pas pour personne. Vous l'avez compris, hein? Bintou Kanté, si tu n'as pas laissé mon nom dans ton non-sens sur les réseaux sociaux là, hein? On va commencer en Guinée ici, avant de partir en Angleterre. Tu vas me finir ici d'abord. Tu comprends, hein? Faut pas mêler mon nom dans ta vidéo là-bas maintenant. Là, c'est ton première fois et ta dernière fois. Parce que parce que ta mara bolé ramuna nanga do be Facebook ma n'importe quoi on wa besoin ma fo rangli tongo wa sorti on a krebere kui na krebere na kan yelu man lira benek he Bintou Kanté na ganya womba nga fo gi 2019 fanna ina ganya wonga fo 2019 fra khamuran se na kan dangi muna za ta gi na ngli wanga manga ko mane wo yara Oyanga mata MC nek wona kan to réseaux sociaux ma atanga muya. Oyanga mata ngamiki. Ya zena nga fe wong fe naki. Ama gol mudangi na ga be Conakry. Ama gori.
Sambe ni ram bombo wenye fradari la na amura bari ya gori. Iton tanto mirina nantana na ram menace la Guinée. Bintou Kanté. Du 2019 na ga kunwa magar lisa na ngwa magi réseaux sociaux. Kay muran seri na ram falama. Iran gili tongo ya ba na dan Bintou Kanté nu gere la Guinée be fo. Na ma semme be droit yo mu ne bebe. Bintou Kanté nangli ma ede ku lo na ga son. Wo man na fo la mane la Guinée ke wo katawa fo la yebe reni bam fari réseaux sociaux ma munu ye barki kere mal e kolonga igber me wa man tanan na wa enfe wa fo la Bintou Kanté be reni bam fari Facebook ma wa barki kere mal no lire ne be ko so ra bolo ko be jusqu'à présent mi go ya modangungu ntanu gileri na bare rena ku gileri ibara meka gileri ntamu no gana bezu réseaux sociaux fere ntan gileri na star ya nan développer fe gileri parce que wa ko le star nan nantan abara comprendre ka obara samma walito obara samma studio walito obara sa to munu mi fanye na gara obara to munu la Guinée bardi khalala fanye na gara kali muna ka mutsika na gandera mutsika na gandera fa fandera parce que ko lo tide nan nantamma Bintou Kanté tide nan nantamma gidunya kan tama mu fa na bega fufa fu we gansan ibara meka tide nan nantamma bego amatoba wa mallangu kona kribe wa mi gor mundun to ga fende nde ya mana parce que na ko mu considérer na obarde ntan considérer na amato waske o ga amato de o ma ngaska tana sa sa na ki RTG o ga ko tide nan tanamma di réseaux sociaux ma star nan tananna ibara meka nangli me logo na ga sono muna zeta gi nangli kere me ga nya iga nyari na ga kuli ma ga fe sans au désavel et pas man fa fire parce que dor na escoro ya nan ku be Bintou Kanté ira kateri ni bantam fari parce que ga wa mana wo nga flo la Guinée be fa mbara flo be na ga yo na ga wa ma menace fera ma na ga wa ma problème romma wo fo fantam bana ma seli na ma semmo be ngi afri na ga echi ngigun singa na kona filisé tamara nga flo be ito wala ma za fera ka za ma ko na ga saga fari be sinde ina to ga faire la paire parce que tanan faire la paire ntangwamma ibara meka na mirio ça fait na nga wa inde fulana di bala be parce que gilera muna muta gigere kila rek ibara comprendre ato wa malanyo wa mamba la nyu so ya ntanke mmaga me ibara meka e pinta ngere so ma membo ya munya o gere so di ato wa mu wala mulangne ibara meka kaba sa wani renverser be parce que na kolon kina gaza parce que sa wani de renverser be nto bara fala ina nga fala be ma iPhone barloe ma ko bi di barloe donc abas ka sa wani renverser be parce que muna fala mi yo be na fala gaza ya nambe na gaza enta munu wa metti fait problème na parce que mi re fala nembe nye angi ti problème nga ko bi di be nga fala ma iPhone barloe azen wa man tante fe na be na ga staff ko na mu yo ira parce que nta mu fa ga nyata na mala Guinée be ko o bala comprendre ka nta na puissance na kan ko muna zaya ira ana to na aibe nga explique be na kan dangirj parce que munu wa manga we mu ga da nu so la Guinée ama nu so Angleterre nan la ki ngas ka men manga bombonde bi da ira na ma semma no be nta yam gbeli nta yana gbeli ma kona mu ga ruma parce que na c'est na muna dunya makwa na kan no man na garu de ba fe Allah taala ga walira ibara meka nda sgare na foire munu ma producteur musga foire ndori ki azaya ga bare fa fa won na yidebri e wa man tam bombo fe mais ma ko ntan nu argent secret munu ne na ndori ibara comprendre ntan bada flo be muna nyata ma la Guinée be et ma ko mun argent secret nan do awa so na ge fa fa won na fo ran tam bombo e fa ga na argent secret nan fa so na fe biri na kasanye nara e fa nsugo na won na fa fe won enyera won mini be kwi na nde na wura ntam mokolo to ni mu ne mato to ni me matina e ba to ya ga go ne argent secret ne ska man presque 20 personnes tan ngam makolo parce que ntan na ska public dia de men argent secret nan na men ntangundi muna kan kulu awa sona ne fa fla won mini be ko na fa fe won enyara won na nde na wura won banyi muska fe de ge wa na kan gwam me ga do ma enanga kombi ne nga kombi nkere e miri wulubana
enanga combine wo ganama muna gina kombe masala mubota gima ne rafa gona yanna argent secret ne rafa sonne ne rafa go sona ma sono birin suguma fa fe ga mugamini na fa fe gona yanna be muna mini nan tife azaya ga di din dena na ga makolo azaya junior ba na di mara bolen dena na ga na fogora nana safa sono atanga akrobasi ra ba ga nyata gifi argent secret ara garinye etara garinye biradan na ga sumen na direct de pezi e ba la comprend awa sono ara pa ga nyata gifi ara arabalo akrobasi e para garinye menni era garinye sugunane sinde benedi record na ga fle ga na ga birora na ga birora e ba la comprend ko te na ga fe gona nyen nsiga birora benedi na ga birin na ta ke ga siga pick up for the birin na ana ga birin tongo man na siga for the pick up kui ena siga se birin malam pick up kui na ga fa benedi ga biro benedi na ga tongo ga ni DPZ ena ga birin tongo ga ni DPZ ena siga na tiri DPZ so na tan siga ma plainte yala ndé parce que loi borinara e mu no me sugure fo nga plainte na yala e ba la comprendre mimi na la ma plainte yala ndo mu na me fe na to fa sambe na ga fa sinde na leri e ba la flaza e be aga dume ne na DPZ ana sa ga connaissance e benyi sinda la mi ne rera al kutun kwala na ga nyama ne ga fa amalide ga dume benyi atas ga connaissance mi yo mu na amalide parce que ntambara ga kirabirin balande e ba la comprendre awa aman naga atanda ga staff nde benyi na kane ga fa na ke fa we sore ra tem de ga cheton sonne ye ga dume benyi amu kira to ama azaya gundi na déplacer parce que atambak artiste carte to na ira ana fa DPZ na nyemane e ga na ga dume benyi nde agundi na ga déplacer fa DPZ na kwera atona fati sono ama na ga to kira yo muna ana ga 500 euro ramini aga na so sore ira e ga dume benyi ele be kolo na ngara wo minu kuru ku mu ma visiteur yo to fe be ku ena ga biri na mi ata azaya aton na mi ni fe na ga de ya ginara itam fa ima ya ga dume lu gambira ila mane ga ni yugumma parce que fa ne ga ni yugumma pourquoi me ga ni ma na gbele ta azaya gambira e ba la comprendre ga mini ato mini ana siga asa shawarman firin sara aga bandigine na aga na bira kurebe ena mi firin na ga su asa shawarman firin sara nu ye e fa sa fanara e fa na so ne gas e tangana do na wota ngode gebe wota ntan ya gori ka wota wa wode ge fo mu problem nan na maka mabenu wo mo na do se na ko mu na do fe ntan ya gori be e ba la comprendre na bomba na so ngwe fa na te da na na me de ge fish ina do se to ngwe ra sugo e fa sa te bili far ina ga do nyi mu na parce que wota mu wa mo de ge fi woni wa wode ge fo mu gere ngamo de kelman ka me to mu gere so parce que ma do nyi na fende billahi wo mu do se tan do fe ntan ya gori be na do se fa na ga sugo yira awazono hamadi to fantom ma plainte ya lande na ma sak tongo na ga mini na plainte temedi be ayanga ma mu bidi nan do na tan temedi mu ya lang ntan ni lu fe ne be ntan do na ma plainte na ya la ngasga amulara na ga ni lu fe ne be ki hamadi to fantom ma plainte ya lande na ma sak tongo baw na ska de sande be 52 ska sama ma bi boron mala comprendre le men ku yeto iba azaya feng deux pezi azaya la mala kana wanye expliquer obana na ba ko azaya feng deux pezi ne aga du mera min da muno ati asiga ka connaissance aso ru ngbe na ga birin kolo na ga birin ngani moro na ira asanda gi afala madifa l'enfema aga grande nana so in grand sorry nara asga na pam fogora parce que non ma fe gbegbera ko benda be kona mulande de ali ntambara ga kira balande azaya mudanda kanto azaya nisgan asa na la mamir nanna siga de yo muna aida afa yan DPZ atema goroma amega magili me rafa mala ga du me ramini keke muraba aga di 3 jours nanna ba ga menu kush 3 jours ma gorinte sande ma gorin
gi alas ma producteur afanga producteur e nanaki ne ma gorin mi ga ma gorin be fugu mi ga ma gorin aza e feng de pezi na mi yo sto na ga mali ma ga du mera mindi mi yo parce que ne ba mutambara ga mbarga kilabiri balanda yar ayanga man na nyete na mabe ama ko sabu na kan na nyata nga sabu ma beren tang be kush afebiri na ba ama ga du me masto araba na gan 18h azaya to taga anaka so anaka ga du me man lo agambira ibara compra atata ga na ska na kuye ba man na bombal tenu ngorera irebiri ama mukira sto sese man ntam mana masire ntana musiga ngaya ma plainte ngaya ma to na kan dangife parce que depuis tan nan sangi bana de pezi kuina logo ngai yo mun ne ma ngai mun na ke bare suhu ngai mun ne me ke bare benni ntam fa ngai na kan na ba de nan suhu ko na krish parce que ntam mun ngai ben ma fe na kan mun na important na e bara comprendre atana nu te ma so na de pezi ya goro ma so na fe ra ba ma so na me ke fe ma ni ga fa ma la du me ga min kina mu kira stama aga temedi aga Samantha na ya kolo agala ki na kan to de pezi ku man garde à vue 2 jours à do garde à vue e bara comprendre ana di azay na kan naki han vendredi parce que na mi re ko ngin sama vendredi ne adoro eta ma gori kiti ma mi sama wo gitamedi ya wa agresser ana re aga di ku na naki parce que antambara mi gina kombi antambara ngana kombi ma tambara sebe men ku ma ko la ga nde bangura ba ama fata fa la sono ita ma wari ngarli di aga nde kamara directeur na ga me na ga ke di ku ben ngarli ne bangura pende tan na yi kamara tan ne kamara mu dum fam mek no aza ya ngana naki anana tanga febiri na ba ma be ana lugu na ba ala nga awa atanga venir na na nyira antambara na kombi donc antan do ko den daga naki aga sala no man fagade ya ko sa antan famana ena ayo sore ya goridi ena hala ba woitan to ba wa kan mensin adangir na kini no asga tam balancing parce que tan do stupide ya glima ido ko sore tagita ma fa freta no mal nak mi ri fagade ido ko police ye itam fa frana to do na kitan no wana fagade e fa to ngo so ne asga tam balancing annane ko nginta min mane vendredi ntika man Angleterre vendredi quel fait dimanche ma ram vendredi na azaya junior na kama kankan sore ira geli kush fa to lu mere kunyi ana mere kunya antam voyager mane e fa benyi nga fa lebe awaza na tenu ngorere na musabu yosto aga du mera minde nana mba gara sono après lo wande parce que scandic ndos ga scandic ata azaya na bere fe na ntanya makulu e bara to mubi artiste begbe na lo artiste begbe na ba ona lagina kabiri ya gori besh e bala to ka e ga bombo ga tali masada ari rambe e tali sama mi nambe na kan kono ma afolo garna kina e ga bombo tali masada ari ra abara micro to ngoto na bara to parce que mi ni na tendance gansa embe mi so ma micro su ga isono aga fini tali sigi ramane mfan nakati na ga ngora di mayengi aga sigi kuch penwule na wana dan kuima na ga to ana page tourner ana papa mbadaga so anti piste gi aga ma wal fangi falambe ambara fe fa begbe na baba na za ya ngama na gambe ngi ngakelbe tagalebe na nganna gara na ga de mbengi aza ya mbengi na yambara na ya gina kimbengi ngakelbe na la star mameti ami koro tongo abara fe fa era bambe vraiment abara tan na ga za ya ngama na gambe ngi suga ida gben agambe nyamuti combien de minutes suga za ida afa ma wal fangi fala la gina sanda boîte kui na ade aza ya mbengi na enu wa ngawe mani moro tongo gamara ga ni moro ntamiri pe mariri wo ngado wo ngawe e muntima parce que no ma bezu na ngama la ga video tongo ga matitimura na defa ya escoro ya na na ga mbenya mutimbengi nde na ga za ya mbenya mutin na ga de mbengi mu amatife be mbengi anga tinganna gara na ga findi berera ga mutira gara ni bombo manego micro queen na ga de za ya mbengi na mbengi ngakelwa alebe mu amatife be ana tira gara na ga tira gara o na ga de mbengi
nan futi ma ina kina birin ya gore birin ya fa burake mu masono après me ba de téléphone tongo sono kana fait ma vidéo apa fala sono na ala nde ase wo ngui me fait ngui me fait ala nde wona ngui me fait ka wa fala mbe balebe appel number so akune ka matin ngui me fait sono e bana comprendre awa atanti pista ga gamba nyamu banyi mafata ngamma to aga wa mfanye falangu mambara fe fa ina ganna babe e bara to mu fini ma sesera fa ma gina mfani wa mana flaga wa nwanyi bade na ade aza explication beta yu munabe ana flaga wa nwanyi bade na aza mbengi nga kelbe artist gbegbe ya gori na logo e biri nu na artist gbegbe nu na logo na ade mbengi nga kelbe aza ya mbengi e bara to atambe atanda video fe na rafa flawa ande re biri telephone tongori e ra video ya la biri nga ga telephone na rubi abiri nga telephone sanda video ba mura arrêter ga telephone na rubi ina ga telephone na rubi na ada za yamba ngin nga kelbe amutin banginde sanda gi almater na ga scan dikwi ara ma kulunde ba jeune fille rande na reki améthyste dari nana mfa fam bera ga su azaya na azaya benya na ga benya azaya fam benyin sono mpa mintande nyan na gansiga fepi na mamfa son fora na ga de na ga fefi ga mise man na ba ana ga mi déranger ma sono te barato donc le nandangi mutagi après to so muna azaya muna yele nu birira ba na barga ga sigi sa de naki muna yele nu sande di da ba naki après nana lu mutagi dimanche lo muna na ala fugu afare berede iyo na parti tan no ma fra de mentan a respect firi nemma e bara comprendre ka parce que muna dama wona fe malankina ama na on so tagi ya expliquer abinga firi nemma menni afare berede fugu ndo mate bilira ana dangi fe na azaya na di aprata na fa ato fa na gbe tongo dira ta na fa do on fait ato do on fait parce que andangi fe ntana na ya mun na kulon tanan do ta fa na azaya ye ana fa do dira te la star arba di muna ga bi masala na do mate bilira ha abereleri to ali aman na ke las ga sabere ato ga berede aman na fa do mate bilira e bala to ka hamu yan na gere din de masona ki e bala ta na boisson biri sarambe na ade na azaya nwa me ga na ga mu boisson 50 sara na ga fo 50 na mu nyanga ma miskina na mu ya miskina se da sofe na birin gere maso kuina ki ha mu do ko men na direct di yala muna na raba na ken na ken nasiga nan dangirsh donc zamben bintu kan tere bombo wala dari ila man riran sesin iriran se ila mera nan naba zamben ngana we n'importe quoi ntanto fa be number ki ko mu ngata makata miriyo ibara meka mu ngata makata miriyo bego na ganna so man na namma eta mana ki ma ta za yele makina ngasi wato ça peut nous voyer faire n'importe quoi nya ça fait ma ko na on fala mo ga faire Facebook maintenant nga fala obe nya keren sinde na to mo video ya lamma agbera parce que munu mi ne gera mi fanye ne gera na fora en na gan fala ben lamma nan na me masabu fanye ena mbena pito fa kina video ya la gbera kata ira sende ga siga e bala comprendre donc kerem bi daga ne wi fokora sinde parce que moi ma ngane wi matandi an ne wi matande na kono ma mi ga sabu na kono me gbe baram kan ga kono me no mama die de mi ga sabu na kono me gbe baram parce que dunya sabu ila ga sabu on bi dingi na femfeto donc ne na kan yo fala mbena na bam ena fala mbena gira banto fa kina na muna na bam e bala comprendre ka ga wi marago gawi mar amuli ga den ton mo amana video ya lan fa parce que to fa bi annande nan su na ga wo se ya ba la gam fa ga dunya kan tam e birim ma gore ne ga birim wa man tante fe e birim ma gore kan nande luuri be me de mum bombo ma be
Kono walla la fo man panginde na kan teki café mi se kan sanga muya nga fala ube e magori nde bara mini mama na ga fin di problème rafa sale mutin man nan kan defendu na di bana nga fara fanta marma sire bari nga fala ube mi yo mi na kan man la ri fukira ene kelifa mini nyara ni sigama den ndare e pinta nya mi gbegbe amuna ba na ata za aga bare makulu ne nan tun afla fe men ne ga bombo antam fin daga da pagay da naki e bara compra mais amu yakungo ida de pedo de pezi hande bara na attaquer de pedo de pezi bara kala kina kanto men ne bara kolon tanto na kona kribe muna nyete gamma nye de pedo ne bara min seni e yo lamma ne afla ngati dépensement ntana mutara badi parce que ntana ma plainte na de pezi yela nga afla my iPhone 11 bar loe e bara me parce que agadi di fa da na ga kurba sira ba gamfi agent secret fa su gudan da rantu masak birana et puis ta koloma na ra fegde foire fegde masak birana ma téléphone bira ma c'est moulé parce que agent secret na bir maton wo mi yo ma ko nta yanga ma se bara loen fontos ka bede diga tande birora e fa ma se so nyira nta yanga ma se bir mba ya ga go mi rena ne nkanta fe kama na ma dunya na kina na masak no téléphone no ma bira da fa sali nta manga gbele na tora ma se ma mula kui avant sono ela apa ko mba masak bara bira mi de dam fam fo na ki ela nga fala sande ma iPhone 11 bara loe ma 5000 euros bara loe e bara compra ma téléphone na am fan na ngira ti fanya tagi bara bo ga fam pay awanta na za do ne na lo fugu mpa fala ba na nta na za munu wa me da perdre fena parce que bara fala mbanga anga fala ma téléphone bara loe ma ko biri bara loe anu sande malu wa me ne yu makina la kan na fala na nunya vraiment wallahi ya za dépenser manenu parce que nta da ma plainte nana a dépenser manenu makita suga mna makita radu mesuri ape manenu kan san ni safari nundo menta na masenga ben tan khore nan nan tan lasiri nan nan tan c'est fait manya mangama lasiri ya mabere an so munu mbore tagi kina na expliquer mana kine mu fata sada ku mu fata badara e bara comprendre non la ma fala parce que ko abir fe gama se sen ne ke no ma za tire na ko abir fe ma ni manga na do biki ama mun mi ne gara mun ne taw ama fa fin di misera keke fa fin da ga perdre radi awaza ya nana fala ga bata nana madangi bintu kante beneki nana na kolo nga fala fera bintu kante no azaya e bara we eyo e bara we azaya ne tana ga yo na furi nye anu ne tana ga nan furi akere mara et to faire la paire na mbwana na fira ba on la paire ba khata fala ya fin fe ga gali gere na na tan na na ta ga don't care about you, I don't care about your stuff, I don't care about you billing you e bara meka ola mo nan compra eta ga mun tan fin de star ala mbitu kante to do ma na kana fala wa mutan wa bezo ma mutan ska ma azaya na yire nta na azaya fin de star nta na ga du me fin de star nta mara masiri nta mustari ya makula ga zaire de wa kolo nta mustari ya makula ga de nta mukolo ngi makula ga de nta na za findi star nta na findi international nta mara masire ana ga du me nta ne biri malir donc on y bezu fe fala wa fala me na mfoma ne re ba faade ya ko Facebook ma azaya lire nta na Facebook ma nyamu connecter sinde e bara me kangli gbele ma dunya yire biri nga fala be depuis 2000 combien na Facebook ma asa za na connecter ma yan akol connection na na aga premier album ba mi dele na nyana suma aga 6 anya mukar abu career store leer na re ntangli mun wongom mana leer re donc nta mustari ya makula fa zaide mamu fa fantasy ya muradera annaga na ba mabogi mamu fa na mabo manabe khali gibirim kush khala ta fi ndege la nyira ki amu man na la ngi krama mu man la ikra na sum e fi ndendera mi yo ma gen ma so ndera ba fe mabogi kuibe e gare de glace yar ba pays ku mula ma mo pays na kan développer na ma bo manebe na ma boybe o daga ma yagun dan to dorbe amando ko na kribe dan ki nan kulu nan kuntang ma kuntang parce que mbara fa na mbara to na mi lam mana muna na la Guinée je ne suis pas n'importe qui mi ga barna ma semba yire biri nsiga dede ara fam biri ma nsiga dede ma fi ara fam biri ma donc na nan calmer na OK ngam réalité parce que ande bara mini me munun ko le mun to depuis ala seida ana mi ngende yangu ngi re fare mun to man
ana mi nginde ko yin ne na nyan nan ka ke kuala mastari ya sembego ne ga no mi ne memula mara afini me be surprise bank bala nan e bala comprend donc on doit faire mbala ko la faire je ne suis pas n'importe qui mbala nyama to mfora kine et puis abiri respect kui donc on doit mané ngam poser vraiment nga bomba na pagayi manna tem de ransiga son Angleterre l'expérience to ngoko menne nga ko le mire na ngambira mire ma supporter ane bira ma semfembe ko so kuyeba mire na ngambira ndere munere kolonto menga ko le me baba kolon e fantana soaze fanna fan dille wara sule man fa ma sembe bori man to fa rumbardeki mirla mamuna nabe donc on va la mananga ngata kam miru ngbe na fala nana yana ko mun sa wo rapport na paga Facebook fe mamen donc on tambora calcul ala nan guerre on tambay birim kuygo ana wuli ne ala nan guerre mbe e bara mesh kamara mi go Facebook mo ta kamura bolo la Guinée beki ndanu ndabe daga timo tamma beto bintu kante wa fa ma fla wona popularité na o fora blogueuse nan na ora nyama na woyira won fatu mi re bara fe le ke commenter asene be daga timo tamma la fond en daye bo wona ga nga na klifala en na baralingi ton wona bo wo kore ege man dangora ka awan tanto fabe na ma den tanto fabe class na qualité e bana meka am ko yo mun ma bo ku be ile na mu ngala ngom fa fere pe na mu ngala ngom to fera wota no gala bare na be mu yo mu be zongo donc on tambo ga calculer ku ya won barki kere mara be to won barki kere mara Facebook ma fe kere na nya man fende de sanjema parce que on to bara fambara to nyama na mfokora kina re e man na lang kina re e man ya na kan tirna e man binga na kan firma donc mi ni binga e fan la mana yeta binga nana nya na ko mun to ga ta réseau ma don don kama won wa won fe men na lo bare dinga na ma semmo be bare wuli ntana so go biri ni na Facebook ma parce que on bam bang ne singe no ya mun susama o ya ta gito ngo ga ti gi réseau e bara meka ala nun tampa bonya to ngo na fi mo bara obri mba fo wo lo wala kana sono o da fla mi riba sona na gara nya khal photo ya to susama asade eta numba mi kana l'espier na nek ikankela na kimpintu kante na ngli me ide ku na de ku lo na ga sono ni kana l'espier nan to ma ni na alum ga kos mo ma nga kombiti biri mbara fla nga kombida ila Allahu akbar wa fla gi nyoge be gambe ga calcul ku munu ye mol ki kere marson ndamba ga finde star et puis ma star ya ba développer parce que trois musique single sagamba na miniki wal kenan nan tan mara bole mun nan tan nago nska wala Angleterre man to farbe man na wali na ngom e bara comprendre ka ali mon to na kin ton bo ma tan de fugu siga fera ma min de siga fera e bara comprendre wal kenan tan man to fa mbombo si do wali nan al ko tun ko la ya ngolo atangole se ya ku atan Facebook ma man wonga ba sa fo wonga ba won sa fe lingi kere ku wala man o kan tan to woluna e bara me kan na fala fo be ala bara ga na kan na girdi tan tigi meki khal wala sa wala ko sa mu fi de ma kere ngira donc on ba ga calculer ku ide karma la Guinée be wonga folo fa sambe no nga Angleterre mara bole ngara bole baba bole ne keki mama tan la bole fa me ku fure na uye gina malo embe konyal la bolo gina ke bandigina retraité sans diplôme koromati furkane na dan kadiyana no fala o dan men parce que on furu dume ma won siga o sara ka kapine ko won kere mara go ntam furkane ko mara bole ne gay azan ge na ma len dara o mo fe na kira zabe len gratuit aga na tan so woyi na kama nya na ko na ga nyari won ku fena o mo fa be na kira len gratuit parce que musse ram so mo woyi to ama so mo woyi tina aza yan tir sinda wa ma bi nga fala ala na tan e fa na ga woki fa woki len gratuit da nga o fruit so de na ga nyina kisga asa 50,000 so yire man ga si sa docteur bu maraka ana wure to ngara so na ko fara min ngangli kerem na wora naso na ma se mo banto nambar de bek o na n'importe quoi na ba ma gila Guinée kuibe afende nde o ma stock mpan na araba ba ma stock man to dundu o bo yanga ma a sende ga wina o ma met ngangli me na Facebook ma n'importe quoi sono me de mi ribiri nga fala ban tam musa fala ma ga mi reba do sa gila gafa
Intana ngundi to megi afri na mfanginya free infantile nkankira. Ngara bole babara bole ne rek n'importe quoi. En wen. Emuna kan to. Ngolu be ngaya mama ku yefure nam. Ndangli me na ngakebere ku ina sono. Ata rezoma. Na masemo be. Ona na nguma na diplôme nan nan tangito. Ngaflo be. Na kan yon prega na kan nay. Ega san liwa ma den na kan ngom. Sambe ni bitukante yanga bombo golo wala kadagira ila manera guru taku fata ku ngama gina ya maseba na fla na woto to fariki famu min na gamma fon siringi so biringera be keren na flo be wo biringe siringi so ara nanga na tintin na video na sa Facebook ko mu la ro fa yese mara bole ne ko ma birin lu fe lu kin to fa ndundu yanga ma ga hu na atan trois côté kerenara jusqu'à présent gibe wole se tagi bare khadi gibe bi nyangeti ofa wongara min wombor mabe mara bole ne rek ama birin lu fe luki obore ba dangia ora e bana meka ko mu yela ma be wala tok parce que ntamba dépasser ora go wo mu na calcul keremen ntamba dangi ora ara kuya wo mu na niveau kesh o ya mu man niveau lim parce que jusqu'à présent wo mu na lesi fo wen way na ngba go n'importe quoi ene way na rami na nginga le ko mana ngingi boro ko ina kan naka ay ma tata de tir na ku yoto ba sinde fo nyata gi bar ma funtu kata to ra bolo ko ina rek réseaux sociaux ma bandigi na sans diplôme bomboy mati kan sande bomboy mati mangi se nge fa ngbe mati nya awon ngli me na kan na ngli me na kan no ngana tintin ma Facebook mo mo la ga ko na kribe wo ngazi se o fa wo ngazi se Yanga magarwina. Ngi agirene. Dondorunt. Mbara frobo won faka mane bedi. Kunan nandelu na ngambe bala kan sibolu. O ma to mena man na so atam fekerin na. Ngara bole babara bole matude. Lango gina ga mamade. E ran tan fende bole na men. O fa o ngafa. O ma mo ngado rezo nam. O mama o ngafo na bere oni la na kan kere na la na million na be ngafo lo bara flo be muna ngetam bara flo be o fa o ngai sema o mba wa calculer ku man bara flo be ko tangler blogueuse gamuna na artiste nan tan artiste nan tan na ngafo le be album na fa fi album solio woyoy album na fa avec clip. Donc on a niveau qui est là bash en tant que développement on va le faire en tant que développement nguma mais umulu magile l'air bi ya gala kiri blogueuse mun na meni sononde artiste nan tanna ma premier album dans la monde entière album solio woyoy na kan kenere mais na mi kenena aramesh on s'en fout de tous alors que tout le monde a fait des temps développé. On a un pistolet tongo la Guinée, Guilherme Kunimuna ma pistolet kualu. La Guinée qui aura du merasi. Werasi, rasi, mayasto, werasi. Muna la Guinée ne beki go beta mo fala manara to do menni. Otanga ma fala muno masodi. Awambara so ga gli safim. N'importe quoi. On a un yagi man o la muno de bantam fari. Parce que on va le men ni kedi mai amuno ma soda baride ana sobe bomba mane na menas oba na birin samfari turi muto do muto o man fa fa so no ga findi ya gitare yara ko mcb o fa nga ya gi onga ko ka bende ko kama nga razuar to nga birli nga fele na kam fuga na kalo afro o ya gi fa nga ya gi wende temedi beso o bana wule ne biri mo do agum ana ga ya man bara pa ma se o ba prove ma se ngo adore be presque 2 mois na fa fake ara fulu ngo sese ma touche kasiyat ma role oui ara nere onna kona krone ngafna mo na ma se wo mborbe abe bardi gamuna wonna o fa mbara flo ga fa tamusa fala ma ga sa ga la ga fa na o ga fa ola na kana wo ngama se wo mborbe I don't care on tambo ga calcul ko le on ba wa fe
On va faire. Ma femme c'est na bébé de nyalangile. Donc, moi mana munne na ngabire quoi. Munne na ngabire mo gayele. Ran to ma réalité. Ma ta gbegbe tonto ma kolontanara parce que on a un to réseau na kira mar. Mbarra masebe. Donc on va calculer que mon ma femme c'est rabere mon ma amoureuse. Na femme mire biri na femme ne biri ma. Ne biri nyalanga fa faire oh merci beaucoup. Ne biri welcome oh thank you so much. Masigi ku mambara oh biri remercier femme. O dia o masigi re me mane galati. Mbara o biri remercier. Ala o biri mbarai na gambiri na fang dilla wa rasuli o bara masemba yati bere semunana. O bara masemba na fa o mayati la ginebe. Wallahi la fo man na fa o mayati. Khali semunana o yigi na gan firm manaki. Ah wallahi yigi na fisa bannabe. Ah hali musa sa to la gine. La gina diba na gam masembe. Mbe zongo na ma yigi fisa bannabe. Ala o biri malimba na fa mi biri supporter. Mambara fla al télévision ma RTG o manga mali wo gan supporter ma musique fanguma mbara fa sigira album solo yo wo yo e bana me kam album ga titre nan naki solo yo wo yo mo fanga so ayam mo fanga so solo yo wo yo yam c'est sema ndana sama bingerum bara kampra aha e penta muska na studio nguru rede dans ga damfaga na ngwansh damfaga amara damfaga a studio lu ma disposition ako tumfanga développer parce que né nanti de kolo amara damfaga alas ali ya manager fugu faga espoir de quarantine manager nan next mara comprend amara damfaga na lu ma disposition ga findi manager parce que atana noma ma producteur para comprendre alas production ma arrangeur momo artiste e bara toka mi lam ma gamuna nira munu mi lam mi gamuna fekere e bara comprendre azay sa ga musique ya la maden daga nak mfang be ya la manane donc ira ko le fe lam ma muska ga menere na gamula gara do ya matu e mula gara isa igbe on tamboga fait ku mena lebe ngam ma fait ko na kribe na be tout va bien fo yele nu bere tout na me de men fo be daga timma mc ala na baga fere na muguru ma album na fa album solo yo wo ngana fa supporter wo nga développer ara fan na gam mer me na mura fan na gam me dégager parce que mutang be forcer ma on tamboga fait ku de aha azain wala nyugo ma won lam mane mena wala nyugo me man siyata findi ginera me ge dera men na way kerem fala ba na sa me den na kuleta na fala parce que ta fala na ki eta fala bangiti problème anga fala my iPhone 11 baralo nga fala fera ma 1500 baralo mfindi gore na tunna muti awanna na fala ga tamba parce que na madangi mbintu kante be anu mbintu kante ta fala na kullo eta na sa wayanga donc kala na be wa fala za be ntangere fangwe go nante ya mu fangwe aha et puis ga mu fa man mu na za ali muti mu bor ma ben mu daye bo mu bor man musga mananu parce que tanan singe fa donc on a fala ma wa fala ki na made aha abinga na gam fam firi man ki bara to bara remercier parce que binga nan naki il fa berede ra show il fait fo do romenni et aza est présenter à quel rinta na fête mas ga sa bere aman to ge berede aman fa fo do ronta na man fête ma kama mi ngende na sa bomba na bore da nunka aha atas fa berede na ki afa nga bu kan sa siga amun do ma renanu afa na fo do ga tambirin to ngo he présenter l'air na piste gi ato ge bere ato siga man na bere ato ge berede fe aman to fa man do ronta na man fête ma e wotam fa binga ga munaki wotam binga ga munaki wotam mire mire lu kyo kita meni binga fang yata binga wule kono na binga firi na ma ana kunna keli fam firi na ma kunna keli na kimbe aha ma flaya den la ren kan na to ba na ba no na men party ayan na ya girne donc I don't have no bad feeling for him mais rawa ma fala fe na genera asabon bona sandira men ntam ma comprendre men net parce que dunya miri ni fe fera ba ma yara ba ma woni nyani ge nan ku yara ba firi fonna
ina araba ege esa mina akan gambe esa fe beta fan crier na an fin ma tam problème kerina na ta mu fama lande parce que ntan da to bala naki agina ara mu nan na ba fe to bala naki la paix ngama la paix na ngo ima ta to fam pan na resoir na fangi didira maintenant nya mi resoir ba nakina parce que nyama kaina nanna mi nu fam man la mananga resoir ngan ya tira ngama sebe imuna da mananna e bala meka aha donc là na ba fero ba na fini fe bukan wo ngire men ntamba sa zaya madie aso e kaminrik na zaya madie ma pe mi se kanara na se mi se ba ga zaya na nga nya manga madie mi se ba ga atana nya ba ga mutan lagina kira parce que atana fala ga mariage rentré hein ena fera ma ga fe nan to ka ena fera ma ga fe nan to atana ya mi ga kona atana parce que aga bezu na ga na wule fe kuiko tana ya mutambiri na kona ma kana mara eta artiste e birin la mube pe pourquoi mo mara ba artiste betera mo nganne fanlu na kalo azaya na kina mais mo mara ba parce que ne ta ina non di nambe azaya tan no popularité non choisir a dignité luna donc ata ma senga la Guinée bena ki Facebook ma a dignité mo na be mo fa ma senga na mo fa nyamba ga dignité torche ma to bala sanje foleki ambira kiraya na fora mo fambira mana na fora parce que dunia ma mirini na fefe ro mete kanga dunité na singeti yari awaza tanto fa Facebook ma muna mura bar donc mo fa juger de rama amara musa se kanara keke e me na madia me fera bar mi na kana nta musa se bar azaira ama ko na madia na mu wayanga na ama fala mbadi em pam ma fala badi mu wayanga na munafe ba munasa mu saka da kobira that is that na ba donc quand le ben ngolu beke parce que o ratanga muna mbele nangli metam bintu kante inga kebere na kanna naga bento na la Guinée bekish khamula wara flam benga den naga musga ma fende na tintin siring soara na video na sa Facebook ma angangli kere mega video na kuison khalati nga fala ba wali muna yimani bez muna yimani ina de na kana kallo tamasande ina lantuma tongo emiri de bamba ima to lebi dani we ma yeme ka kan we kumfenu minade ayam mu ya gima l'espier ça final na gembe faka sena na kankera ko nya an wule garin mere ra tan kinya tirch aman do pampes na khore kui angangli kere mega video na kan kuison à partir de maintenant 2019 na rek khay wa nga commencer wona araba na masemmebe ntanga mbamba ta so duginan ngara bole babara bole na kona kribe na kan siran ser mabanga fera kay mu ger sindi afla fera bobodina ngere ki bobodina ngere ki ina kan tam masende ndene yika ana ren tan na yagima mindu kan teta min se sama ntamba na Facebook mana kan tan na yagima min se min se sama ntamba Facebook ma men na kan tan na yagima itan na kan tirina ki ra l'espier nan sar mi reta gineki ira l'espier sar mi reta gimenni ina ga khinya mundu adi bari nara ikere nan di bari riche mbintu kan te kere na furi ngara ina ga yanga ngbe maba ngara bolo ina ga kikwa adi bari nara yamu yagima eta mi se sama ntambe na réseaux sociaux mana kan tangu ngisi mai dunya ma minse kay fulaga na be slip na mbaga nem photo etongo sa Facebook ma yanga mana ana gina du medina ntanna na kan kama kula matire face à fateba sensinde alkutun kwala kana susade imuna mura baris ga sirinya ma sema na ku yefure ne ma alkutu ka ventilateur sarefi mira bolo ko na no ko ne ki kwa ene bore le lukish uta wo muna fekere ngumbara folo benta ngiler blogueuse ramuna na artiste nan tan artiste nan nana nyambu ku be na ki dondoronti parce que fo nga gana mawalira ngara ba fangi didira ama ile anu la manga so Angleterre mbu na ba kutun ko la nga mal bom ramindi giler mu bar 3 single sasil de sagan nga fulebe album sol yo woyosh na mula wara do ko yara me angangli kere ma ko ga fe na ko ta réseau mason na ma se mo bento do la Guinée be mu do ko nkuli ram faride mbinga na mfiri miri me pi munu mi fanye fa munne fa ngabiri o wa man to fa tan fe kere ne fa la Guinée be wonna mana kiraya fa ntongoni mbara fa be mutangina ya bari ya ma magbile na makel Jackson fara donc mo magbile mfego
On l'a na double là. Dunia de. Là la faut faire de. Nana kede na mangi de nyede men nan tan na nyete kan do tan sagwe men fare. Nana tun na mangi de on offende de tan contre. Mais en tant que na ranta mabe. On a fait tenter nous alta la ta gagner. O te kan nan toro fi. Parce que MC malu mo beta malu mo betina. Ça lui qui m'a rabolé. Projet mon ami que ton abe mon ade yo rabi. De yo projet yo me yirabe. Wali yo me yirabe. Faut de faire na réseaux sociaux ambe na fin de na rebori be. Et puis na derrière na ami que yirabe. Et tant on star ya fait mazay fora. Tant mazay fin de star. Ah, na ga pas mi biri fin de star. Ntaka amali ga popularité fende. Hein? Quand on a une national guerre, on a yama na kanu nya sa za ya nu enu reconnaître na leri gi Facebook la. Mu yallangi gaye tanan bezi fe mazaya ina wa bezi gamma isga mazaya nan der. Nas ga za ya mder mat. Nga Michael Jackson nan nakil. Parce que ntana nga star ya kulu. Kon na mali star ya fende star mu nakin tambe. Artist nan naki. Nga fele. Ina na wa ya za ya fira labe. Ngolu bekir. Na fa wende fala na di toroma parce que gileri mula ngara problème na mota gileri atamu fera baga naki ngalu ana ga parti de ndakandak ngalu men ana pre logo on pre n'importe quoi au gros bisous o ya kos bye bye.